وتعالى. وحاليا نتكلم، يعني لا نعلم أن نقول والله أعلم، احنا بنعرف من رؤى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يعني أول رؤية تكلمنا فيها لربما قبل 3 أو 4 سنوات، يعني ابتدينا هي السلسلة لما بدأنا نفسر في سورة الإسراء. يعني جاءت رؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم تقول المهدي بينكم فأكثروا من التسبيح التسبيح التسبيح. هذه أول رؤية جاءت فيها وجاء فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، واكتمل أو خلينا نقول استمرينا في هذه الطريق بعدها. Inilah yang kemudian menjadi mimpi pertama kali yang disampaikan oleh Syekh Al-Maghribi, yang kemudian menjadikan beliau komitmen atau konsekuen menyampaikan materi-materi akhir zaman sampai hari ini. فإن كان المهدي بيننا بحق لربما نعمل بيسمع كلماتنا ولا نعلم ولا نجزم، نقول يمكن. فإن كان فعليا بيننا وبيسمع كلماتنا فشو بنقول له؟ نقول له هذه طريق وعرة ولكنها أمانة من الله عز وجل. Jika Imam Mahdi benar-benar hidup di tengah-tengah kita hari ini, maka bisa jadi dia mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi kita tidak tahu siapa dia, di mana dia berada. Tapi jika benar-benar Imam Mahdi itu hidup di antara kita hari ini, maka jika dia mendengar dan mengetahui apa yang kita sampaikan, maka ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. إن أنت لم تقبل حمل الأمانة فمن لها. Jika engkau tidak mau menerima amanah dari Allah ini, wahai calon Imam Mahdi, maka siapakah yang akan sanggup menerimanya? لم بدنا نحولها، يعني خلينا نقول بلاش نقول أمانة أمة كلها، خلينا نقول على سبيل المثال وزارة، شركة تجارة، مصلحة صغيرة، في 2 محتملين انهم يأدوا العمل في هذه المصلحة، انسان امين وانسان خلينا نقول بديش اقول عنه فاسد ولكن امانته اقل. اذا الانسان الامين ترك ثغرته لمين بده يتركها؟ مش بده يتركها للي اقل امانة، فبالتالي شو بده يصير في هاي المصلحة؟ مش بده يكون فشلها اكبر او نجاحها خلينا نقول اقل. بديش اقول فشلها اكبر، خلينا نستخدم كلمة نجاحها شو بده يكون اقل. Sebagai gambaran bahwa amanah ini sangat besar. Jika sebuah perusahaan yang diharuskan mengambil satu kebijakan atau sikap yang berkaitan dengan kemaslahatan perusahaan tersebut, di situ ada 2 sosok yang menjadi pilihan, siapakah di antara keduanya yang patut untuk memegang kendali perusahaan ini tersebut. Kemudian di mana salah satu dari keduanya adalah orang yang amanah dan yang salah satunya adalah orang yang sedikit bermasalah, maka tentu sebagai logikanya kita akan mengambil orang yang sedikit masalah demi mencapai satu maslahat bagi perusahaan tersebut. Maka bagaimana dengan amanah yang berkaitan dengan umat Islam seluruh dunia ini? فمن للأمانة إذا الله سبحانه وتعالى اختار شخص معين وقال له أنت صاحب الأمانة، هل هناك من قد يكون أفضل لهذه الأمانة من الخيار الرباني؟ نقول لا. Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang kemudian lebih berhak dengan amanah ini, di mana Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Andalah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah Rabbani ini. Tentu tidak ada yang sanggup mengemban amanah ini. Tidak ada yang lebih baik daripada pilihan yang telah Allah tentukan kepada diri Anda. ما في مجال لأنه هذا خيار رباني. Tidak ada pilihan karena ini adalah khiyar Rabbani, pilihan Allah Azza wa Jalla. وطالما إن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار فهذا يكون أفضل اختيار. Dan selama Allah Subhanahu wa taala yang memilih langsung,
maka inilah sebaik-baik pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. انك انت تيجي تنظر لنفسك انا على قدر هذه الاماني او لا، هذا موضوع اخواني يعني جانبي. Adapun jika Anda, wahai calon Imam Mahdi, melihat dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mampu mengemban amanah ini ataukah tidak, maka itu adalah masalah nanti, urusan belakangan. نتكلم فيه قليلا. أول شيء إخوان، لما نيجي نسأل على الحقيقة في معنى قول الله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شو بنقول؟ لا قوة إلا بالله. Sedikit kita bahas. Mari kita pikirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang artinya, kenapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak berkata Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah, tidak ada daya upaya kecuali, tidak ada kekuatan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. يعني تفسيرها زي ما احنا بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه الحول والقوة السلطين متضادين، واحد إلى إيقاف القوة والثاني إلى زيادة القوة، زي البريك والبنزين في السيارة، واحدة بتزيد واحدة بتقلل. الحول والقوة يعني القوة سواء بالزيادة أو بالنقصان من فين؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب، maksudnya bahwa la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik kekuatan kita, entah kekurangan kita dan kelebihan kekuatan kita, semuanya adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. فماذا تستطيع يا إنسان أن تغير في الدنيا إذا ما في عندك لا حول ولا في عندك قوة؟ شو بتقدر تغير في الدنيا؟ ولا أي شيء. Bagaimana mungkin seorang manusia akan merubah dunia ini sedangkan dia tidak memiliki satu kemampuan, tidak ada daya dan kekuatan, maka sekali-kali dia tidak akan bisa merubah sesuatu, tidak bisa merubah sedikit pun. ما بتقدر تغير في هذه الدنيا أي شيء. التغيير والتبديل، الزيادة والنقصان في هذه الدنيا لمين؟ لله سبحانه وتعالى، ليس لنا فيها شيء. Lalu bagaimana engkau akan merubah dunia ini sedangkan dunia ini tidaklah berubah, tidaklah berganti dan tidak akan berganti, karena semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedikit pun tidak punya hak untuk mengadakan perubahan, menambah, mengurangi apa yang terjadi di dunia ini. عشان هيك إذا كلفك الله سبحانه وتعالى بمهمة، النتيجة على مين؟ على الله. الله سبحانه وتعالى بيقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Kita ingatkan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kamu, maka hasilnya adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melempar. احنا بنقول وما توفيقي إلا بالله. أنا لا أستطيع أن أقوم بأي شيء. التوفيق على الله والقوة من الله والمدد من الله والمشيئة لله سبحانه وتعالى. Dan sesungguhnya yang memberikan petunjuk kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu berbuat sesuatu apapun itu karena hakikatnya taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
dan segala hal yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. عشان هيك عليك فقط القبول والرضا بأمر الله وانتظار ايش؟ التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإن كلفك الله سبحانه وتعالى بشيء فستكون على قدر هذه المسؤولية. Kami ingatkan Anda wahai calon Imam Mahdi bahwa tugas Anda, kewajiban Anda adalah menerima amanah Allah Subhanahu wa taala ini dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunggu turunnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah telah memilih Anda untuk mengemban amanah ini, maka Allah akan menjadikan Anda layak dan Allah akan menjadikan Anda mampu mengemban amanah ini. عشان هيك لا تخف ولا تحزن لأنه مين معك؟ الله سبحانه وتعالى معك. Jangan takut dan jangan bersedih, karena siapakah yang bersama Anda? Yang bersama Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. وهو الذي سيوفقك إن شاء الله في هذه الطريق. Dan dialah Allah yang akan memberikan taufik kepada Anda di jalan ini. إنما عليك الرضا والقبول والتوكل الكامل على مين؟ على الله. Sesungguhnya tugas Anda wahai calon Imam Mahdi adalah menerima dan ridha dengan semua ini. Kemudian Anda bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. ونتذكر أن هذا التوكل هو سبب النصر وهو سبب إن تركناه الهزيمة. يعني الله سبحانه وتعالى إنما طرد بني إسرائيل من الأرض المقدسة شو قال لهم؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Dan ingatlah wahai calon Imam Mahdi bahwa tawakal ini adalah penyebab kemenangan. Dan jika kita meninggalkannya maka inilah penyebab kekalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke negeri tanah yang disucikan. Allah tatakhidu min duni wakila. Hendaklah janganlah engkau menjadikan daripada selain aku sebagai penolong. ما توكلت عليه عشان هيك اطردكم من هذا المكان. وإذا احنا توكلنا على الله سبحانه وتعالى التوكل الحق سيأتي التدبير من مين؟ من الله. نحن نعترف بالله سبحانه وتعالى أنه هو الرب. أول كلمة خاطبنا فيها الله عز وجل قبل ما ننزل الأرض شو قال؟ ألست بربكم؟ وإحنا شو قلنا؟ بلى رضينا بالله ربا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير. Dan jika engkau mengambil selain daripada aku sebagai pelindung, penolong, maka akan aku tinggalkan kalian di tanah itu. Dan apabila kita, kaum muslimin, senantiasa bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah bahwa urusan ini akan berada pada pengaturan atau kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita yakin bahwa Allah lah yang maha mengatur. Allah lah Rabb kita. Bahkan sejak kita belum dilahirkan pun kita telah bersaksi, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu, Rabbmu? Dan kita pun meyakini bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan dan alam semesta.